Aslama, bonsoir. Moi, j'ai trois questions qui sont... Alors, la première question, c'est juste d'avoir votre avis sur... de savoir est-ce que le mouvement n'est pas empêché. On empêche d'organiser ce mouvement. Notamment par les étudiants et les travailleurs. Chaque fois, alors effectivement, les vendredis, on peut dire que la répression, elle est plus ou moins forte, mais chaque fois que les étudiants sortent dans la rue, les mardis, on a une présence policière très forte, beaucoup plus importante que le nombre notamment d'étudiants qui sont dans les rues. Bien évidemment, le 1er mai, la manifestation des travailleurs a été fortement réprimée. Donc, la question de est-ce qu'il y a une volonté politique d'empêcher toute organisation du mouvement, notamment par les étudiants et les travailleurs, c'est quelque chose, voilà, c'est une question qui se pose. Et les deux autres questions, la première concerne la constituante. Alors vous en avez déjà parlé. C'est une demande de la rue algérienne qui revient plus ou moins souvent, qui n'est pas très très forte, mais qu'on voit. Qu'est-ce que la constituante? Qu'est-ce que ce serait? Vers quoi il faudrait tendre? Est-ce qu'on reviendrait à quel serait le modèle à suivre, avec la question qui se pose par rapport au territoire, par rapport aux élections, comment mener des élections transparentes dans un territoire aussi grand que l'Algérie, comment faire pour réussir à faire aboutir un processus et avec quel objectif. Et la troisième question, c'est l'autre piste pour une sortie de crise qui est abordée, c'est-à-dire la question de une instance collégiale de personnes qui seraient indépendantes. Est-ce qu'on ne risque pas de retomber avec la menace qu'il y a de l'armée, est-ce qu'on ne risque pas de retomber dans un conseil national de transition ou dans ce type d'instance qui finalement ne fait pas aboutir les choses et ne permet pas d'atteindre les objectifs du mouvement. أولاً أنا ضد ترقيم هذه الثورة بأنها رقم 2. الشعب الجزائري قام بثورات عديدة وهذه الثورة يمكن هي الأخيرة لحد هذا اليوم وليست رقم 2. الشيء الثاني أن هذه الثورة الآن العارمة بالشعب الجزائري ألاحظ أنها بلا قيادة، أي أنها مهددة يعني بالانحراف أو بالإجهاض، خاصة وأن القوى الداخلية التي ضد الثورة ليست هينة ولها مصالح كبيرة لا تسلم فيها بسهولة، وأن القوى الأجنبية العالمية التي الطامعة في الجزائر أيضا لا يمكن الاستهانة بها. وبالتالي في ظل غياب قيادة لهذه الثورة أنا أخشى عليها وأسأل الأخوة الجزائريين حول هذه النقطة. ألا يشعر العقلاء في الجزائر بأن هناك خطر انطلاقا من هذه الثغرة التي ذكرتها حسب ظني؟ الشيء الثاني، طول هذه المدة بدون برنامج محدد. هل أنا لاحظ التلفزة كل مواطن جزائري في الشارع حامل لافتة، هل كل هذا هو البرنامج يعني خارطة الطريق؟ لا، لازم أن تتلخص مجموعة الأهداف بيلخصوها العقلاء والسياسيين الفاهمين واللي عندهم مقبولية عند الشعب الجزائري ورصيد وطني إلى آخره، وهذا لم يتم لحد الآن، وأعتقد هذا أيضا يمثل خطر ثاني، لأنه احنا شفنا الثورة في تونس صارت من غير القيادة ورأينا كيف وقع الانحراف بها. الملاحظة الأخيرة حتى لا أطيل، هل الدستور الجزائري الآن ما زال جزء منه صالح للحاضر والمستقبل القريب، أم أن الأحداث في الجزائر خرجت من الدستور، خارج الدستور؟ وجملة أخيرة أرجو من هذه القاعة وهذه الندوة والنشاز أن نوجه تحية واعتزاز بما يجري في الجزائر، خاصة على الجانب السلمي وعلى الجانب الديمقراطي، وفي نفس الوقت أن ننبه لما نراه صالحا وأن نعبر كشعب تونسي كنخب أننا معهم قلبا وقالبا بغض الطرف على الرسميين والأحزاب إلى آخره. شكرا. Allez-y. Moi je cherche à expliquer un paradoxe.
Tout le monde dit le mouvement n'est pas organisé, c'est spontané. Certes, au début c'est spontané. Mais quand on voit, un, ces slogans, deux, quand on voit que c'est pratiquement sur tout le territoire, et à la même heure, le commencement et la fin des manifs. C'est un. Deux, la question se pose, comment se fait-il qu'il n'y a pas eu ce lien entre le mardi et le vendredi? Ensuite, le pourquoi de l'arrestation de Louisa-Hannou. Grande question, et je la comprends pas. Et pourtant, je vis à l'intérieur. Je reviens à l'armée maintenant. L'armée qui était plus ou moins feintée, parce que d'habitude, elle trouve toujours soit des hommes, soit des partis, soit... je me souviens, et l'autre fille sûrement aussi, le comité de sauvegarde de l'Algérie, il est allé voir le général Rosé pour lui dire, bon, il était étonné, il dit, vous, démocrates, vous demandez à l'armée de nettoyer la rue de ces islamistes. Et ils l'ont fait. Bon. Donc il y a une grande question qui se pose. Aussi, le pourquoi il n'y a pas eu jusque-là la provocation, et pourtant ils ont essayé tout ça, mais ça ne marchait pas. Ça, c'est... Et aussi le phénomène islamiste, qui est latent, que les gens se méfient, bien sûr, vu l'expérience des années 90, etc. Mais malheureusement, ils sont là. Ils sont là. Une autre question, et c'est la dernière, y a-t-il quelqu'un qui s'est penché à analyser les slogans et les mots d'ordre qui sont d'une dialectique extraordinaire? Puis il y a ce génie et cette caricature. Donc il y a quelque chose de fabuleux et d'extraordinaire. Et je dis, je salue la sagesse des Algériens. السلام عليكم، صحفتكم. قبل أن أبدأ أريد أن أشكركم على تنظيم هذه الندوة والمحاضرة المهمة. قبل أن أطرح سؤالي أريد أولا أن أعقب على ما قاله السيد مداني على بعض الأشياء. لقد لسوء الحظ اليوم في الجزائر الكثير من شرائح المجتمع وكذلك النخب يتكلمون دائما عن مساوئ الجزائر أو الأشياء السيئة التي تحدث في الجزائر من كثير من الأشياء، لكنهم لا يقدمون بذلك حلول أو خارطة طريق واضحة يمكن للجزائر أن تمشي عليها أو تسير عليها للخروج إلى بر الأمان. تكلم السيد مداني قال أن القايد صلاح لا يريد فترة انتقالية، بل يريد انتخابات لتفادي الفراغ الدستوري، ويرجع رأيه هذا إلى ما حدث في الجزائر منذ 30 سنة، وكذلك إلى الأمور أو التغيرات الجيوسياسية والمخاطر الجيوسياسية، الحروب الاقتصادية الواقعة اليوم في العالم والتوترات في دول الجوار. وحسب رأيي المتواضع أظن أن هذه التحديات أو المخاطر موجودة في أرض الواقع، وبذلك فإن القايد صالح قدم أيضا نوع من الحلول عندما قال أنه لا يريد الخروج عن الدستور. في الطرف الآخر لم يقدموا أي شيء، بل بقوا فقط يتكلمون عن المشاكل التي تتخبط فيها الجزائر، لكنهم لم يقدموا أي حلول أو خارطة سياسية. سؤالي المطروح هنا، أنتم سيادتكم كنخبة سياسية، كنخبة بصفة عامة، ما هو رأيكم وحسب رأيكم ما هي خارطة الطريق التي يجب على الجزائر أن تتبعها من أجل الخروج من هذه الأزمة الواقعة فيها، مع العلم بأخذ الاعتبار بجميع التحديات الواقعة في دول الجوار وما يحدث اليوم في حروب اقتصادية؟ سؤال أخير بركة، يعني خارج شوية الموضوع، لكن ما رأيكم أيضا في صفقة توتال التي اليوم في مع سوناتراك اليوم، مع العلم أن الحكومة الموجودة اليوم
لا أظن أن لديها الشرعية الشعبية من أجل القيام بصفقات متوسطة وطويلة المدى. شكرا جزيلا.